Karong adlaw ato man gisaulog si San Isidro Labrador. Niya kini siya nga santos pinangga o hinigugma gayud kaayo sa mga mag-uuma. Kay halos sa tanan nga mga kapilya nga naa gani mga mag-uuma, ang ilang pilion gayud mao kini si San Isidro Labrador. Unya usama lang atong palandungan, usama lang atong makutlo ni ining kinabuhi ni San Isidro sa iyang pagka mag-uuma. Mamalandong kita nga ang pagka mag-uuma nindot nga atong pamalandungan nga kinahanglanon kayud. Kayo say atong pagtan-aw kanang farming nga may tagyaak. Hugaw atong kamot, hugaw atong tiil, magkahugaw kita, una kita sa umahan. Apan si San Isidro, iyang gipakita ang panig-ingnan nga we must love farming. Kay kung di nato higugmaon ang pag-farm, kanang pag-uma, na huwag ito makaon anitanan. Kanang mga artihon, kanang mga tao nga kuan kaayo, pagtan-aw na tos mga mag-uuma, ubos kaayo, ayaw gyud. Ngano di ay kung way naghago pagpanguma asa man kagkanon kanang imong bugas di man na mapalit sa kanang naglunga sa kuan kanang ibabaw sa kahanginan kanang imong gisud-an gulay asa man nagikan sa mga mag-uuma. Busa kinahanglan we love farming and then love our farmers and pray for them. So gipakita ni San Isidro Labrador ang kinaiya nga to farm. To love the people is to cultivate the land. Kay kung dili mag-cultivate ang mag-uuma, wag ito'y panganon anitanan. Na ikaduha, si San Isidro Labrador at makita sa iyang kinabuhi nga bisan siya mag-uuma, wa man na siya kaugalingong yuta, saop man na siya. O kung saop, doon na expectation ang iyang agalon. Apan sa kinabuhi ni San Isidro, gipakita niya kanato ang principle, God first before everything else. Unaha ang Dios, ayha pa ang uban nga mga buluhaton sa imong kinabuhi. Busa si San Isidro, ang iyang gibansay, mao nga kada adlaw mosimba siya, God first. Unya karon ang parokya layo-layo sa iyang nahimutangan. Mubaktas pa siya og layo-layo kay wa man toy tricycle sa una, wa man toy kanang motor. Mubaktas sa to siya og layo-layo. Unya malit siya sa iyang trabaho. Busa gi-report siya ngadto sa ilang amo. Nag-report ang iyang mga kaubanan nga kini si Isidro tapulan, magsigirag kalit pagtrabaho. Nya ang ilang amo surprise visit gyud didto sa kuan sa maong area nga gitrabahuan ni Isidro. Kunya sa iyang pagtan-aw wa gyud tuod didto si Isidro, pag-check niya wa gyud didto. Apan sa pag-adto niya sa umahan, pagtan-aw niya nakita niya ang duha ka anghel nga nagdaro didto sa kaumahan samtang si Isidro nagsimba. So pamalandungan nato nga while you are away from your work, God's grace is there. Ang grasya sa Ginoo magkuyog ug mag-una kanimo. So mao na ang principle nga God first. Unaha ang tag-iya sa tanang grasya kay siya nga tag-iya mohatag kanimo abundantly. Nya si San Isidro bisan tuod nga siya usa ka mag-uuma, usa ka saop, minyo siya, naa siya'y anak, naa siya'y asawa. Apan wala gayud niya gihimo nga rason o babag ang iyang pagkabana, ang iyang pagkamag-uuma, ang iyang pagkatatay. Wala niya gihimo nga rason nga dili siya makasimba. So gipakita nato kay kasagaran nato nga rason karon dili ta makasimba kay busy. No. Tuwa gyud ko kadto Father kay busy. Kung si San Isidro ani apa karon sa atong tapad, basin gikasuk-an na ni San Isidro kay siya man gani mubaktas og layo aron makasimba, siya man gani
muadto didto sa Ginoo magampo mo kalawat unya wa gyud siya mo reklamo nga layo. Karon nga everything is accessible, na anay sakyanan, na ay motor, kung di ka ganan mo baktas, na ay tricycle, na ay jeep, na ibang pa nga masakyan nato going to the church. Then moingon pa gyud ta, busy magkukaayo pader, wag ko kasimba. Ang management sa time naara gyud nimo. So mao kana nga tan-aw nato ba nga ang panig-ingnan ni San Isidro usa ka panig-ingnan nga buhi hangtod karon. Kay bisan sa iyang pagkabisi, muampo man siya. Unya, bisan siyang pagkabisi, musimba man siya. Nya karon bisan sa kanang break time ni San Isidro, si San Isidro spend his break time in praying didto sa iyang gitikad nga uma. Kung naay break time, lunch time, humanyag kaon, magampo na siya. Pusa dili siya kanang ang ato kung kanang break time o mahuway man ta, mga tuog man ta. Apan siya inigumanyag kaon, magampo siya. Ato siya sa pagpasilong sa punuan sa kahoy, didto magampo siya ngadto sa Ginoo. So kanang si San Isidro always connected to God. Iyang connected siya sa Ginoo every day. Sa pagsimba, sa pagampo. Unya ka ng pagampo can be done anywhere you are. It can be done in your office. It can be done in your home. It can be done bisag naligo ka. It can be done whatever bisag nagbaktas ka. Ang ato lang yun dinhi nga gikinahanglan ma-develop nato ang love to pray. Karon kay di naman ta maka-develop ana kay ang ato love our cellphone every day. Si San Isidro iyagitang gitudloan to love prayer every day. Busa ang si San Isidro gipangga gyud siya sa mga mag-uuma o sa tibuok simbahan. Mahimo unta nga panig-ingnan nato si San Isidro sa atong kinabuhi. Bisag busy ka, you can pray. While cooking, you can pray. Oh. Unya, bisan usa ka o bisag asa ka dapit nagbiyahe ka o usa imong gibuhat, you can pray. Mga kaniadto bitaw kanang mga tugong-tiguang nag-edad. Musakay sa jeep, manguros unya magampo. Kining mga tawo karon musakay sa jeep, wa giampo ay. Ana pa maampo kung kanang mahimo na ta pag-drive kay naay mo kalit og brake mga saba patas driver. Na ang ato nga let us love to pray. Like San Isidro, love farming, and if you have no land to farm, pray for our farmers. Kaduha, love to go to the church to attend the mass, and love to pray wherever you are. Saint Isidro must be our example.